Escúchame, que vamos a empezar. Penúltimo nivel del juego. Llevo casi 119 horas. Solamente en 4 niveles. Y Bombay... Bombay la tengo a nivel 20, la maestría. Pero eso no es nada. Vámonos a Whittleton Creek. Quita. Misión otra vida. Después de acabar en Bombay. Que no me acuerdo ni lo que he bajado, pero bueno. Gentlemen, let's go over the plan. Gentlemen. The first constant is none other than Janus, the legendary Cold War spy master, a KGB senior officer and head of the 6th Column Special Branch at Lubyanka. Janus is a certified genius and expert. Janus the genius. He retired from the KGB in 1988 when he fell out of favor with the Kremlin and defected to the US. Shortly after, the Soviet Union collapsed. Now, it is unclear when Janus stepped down as the constant, but since 2004, he has been a resident of a quiet community in suburban Vermont. Mr. Gray. Right. So here's the catch. As an elite KGB agent, Janus was trained to withstand interrogation and torture. No amount of pressure will force him to disclose information he doesn't want to. Instead, we will need to search his home for clues. Qué guapo. But if Providence learns of our presence, the game is up. So we frame Janus, make Providence think he was the real Shattered Plant. Correct. I will file a false ICA report, claiming to have traced a number of calls from Janus's house to the Institute in Romania. The case will seem clear. Mr. Gray was only a figurehead. Janus was pulling the strings all along. And by eliminating him, we will have neutralized the militia, once and for all. However, for this subterfuge to work, you'll also need to deal with Janus's security detail. A Providence herald and former Secret Service agent by the name of Nolan Cassidy. Intel describes him as diligent and inquisitive, and we cannot risk that he contradicts our story to his employer. Seems workable. I certainly hope so. Everything depends on this next move, 47. You made this our fight. Now let's even the playing field. Janus the Genius, que está a 2 días de matarse, pero vamos a llegar nosotros antes que la muerte. Janus the Genius. Encuentra también pistas para que te indiquen pim pam y incriminar a uno y a otro, que nos pillen. Estamos lo típico, ¿no? Espía y contraespía y toda la pesca. Traje de barrio, requé a residencial. A picture perfect suburban dream. Wide roads, golden maple trees and verdant lawns. Most residents here are white-collar professionals, ranging from university staff to government employees. Most, but not all. Janus's unpresuming home is protected by a host of bodyguards, and intel shows that the fragile former constant rarely leaves the property. Nolan Cassidy, on the other hand, roams the neighborhood streets. Hola, señor Cassidy. The dutiful Providence Herald is busy making threat assessments and settling in with his security team. Now remember, this is about more than just revenge. Janus is the key to bring down Providence. BBQ King. So get in there and find us a lead. Good luck, 47. Míralo, míralo, míralo. Ahí está el tíaco. Vamos a escuchar, macho. Separating the tapes from the playback device. Sir, please behave. Que me comporte como, que estoy buscando chatarra. 2 céntimos por cada lata de Coca-Cola, hermano. Y qué cantidad de... Mira, un minigolf y todo por aquí. Hola, señor. Hola, señor. Pero tú, ¿por qué me hablas en latino? Con toda la cara de Ricky Martin. Y yo que se la ha hincado de un bocado. Ya me puedo disfrazar de él e intentar venderle la casa al Nolan. Ya tiene que ser una manera de... Ah, es que la hija de puta se sienta ahí a fumar. Eso es malo para ti, hombre. Me ha visto. Diga, a ver si entre la hojilla de no me ves. Hazte pasar por agente inmobiliario. Ya está hecho. Y fíjate el detalle, que para disimular que no tengo pelo me he dejado la gafa de esa arriba. Ya está, disfraz perfecto. Amigo. Vente... ¿Llevas tu pelo de mentira también? Vente que te acompañe. No sé dónde está la casa. Si me lo quiere usted recordar, se lo enseño. Mr. Cassidy,
I'm sorry for the delay. Siento retraso. I'm ready to take you to the house. About time. What are you waiting for? Nada, porque están aquí abajo. ¿Qué pone? Nota para la agencia inmobiliaria. He limpiado la casa como me pidieron. Me dijeron que el agente inmobiliario recogería la llave. Así que la he dejado en el macetero que hay junto a la puerta. Dios de lujo. ¿Lo viste tú? Pim pam. We are inside. Entre usted. El guardia se tiene que quedar fuera, ¿eh? El guardia se queda fuera que no viene a comprar nada. Veamos qué secreto esconde. Verá el hachazo que te va a caer como solo en casa. Usted, como puede ver, en toda la casa hay suelo. Muy pocos agujeros en las paredes. Y hay puertas también. No sé si todas llevan a alguna parte. Una ducha al lado de la ventana, todo transparente. Mira, otra cosa que refleja. Vamos a cerrar aquí. Vamos a encender la ducha para que usted vea que el extractor de gases funciona. Que no se te va a evaporar nada. ¡Ninja! ¡Uy! ¡Qué lástima! Nolan Cassidy is down. Good work, 47. Está echando una meadilla, ahora sale, ha dicho. ¡Ay, ay, esto es mentira! No veis ni cerrar la puerta de fuera, colega. Es que manda huevo. Hay que esconderlo en algún lado. Trae para acá la pistola, hombre. Yo no... ¿Tú qué...? A la tercera va la vencida. ¿Qué coño hace aquí dentro? ¿Asegurando quién al objetivo? ¿Al viejo? Mira lo que va corriendo ahí. Bueno, pues así vamos a descubrir dónde llevan al objetivo cuando hay que asegurarlo. ¿Tú qué estarías aquí a ese pobre fontanero arreglando los fogones? ¿Te va a llevar un periodicazo en la cabeza como lo debes de mirar? Ahí estamos. ¡Ahí estamos! Respeto. ¡Ey! No he visto un balón con estos colores en mi vida. Esto tiene que valer un dinero, ¿eh? No está mirando... Segundo asesinato cometido. ¡Hostia, qué lástima cómo se queda espachurrado! Creí que iba a desaparecer. Y se queda espachurrado con los colores que había arriba, ¿eh? Hay que ocultar el cadáver de alguna manera. Va a reventar comida a los pájaros, también te digo. Tenemos una situación. Chequearé el perímetro. Vaya huerta estúpida que has dado, amigo. ¿Va a mirar el guardia o el de la bici? Pero tu bicicleta siquiera para que te tenga que preocupar. Uy, qué susto, ¿quién habrá sido? Mi vehículo está en riesgo. Planeta verde. ¡Allá! A ver, está chula la bici, ¿no? Básica, pero que no. Te traemos para acá. Qué flexibilidad tienen los abductores este hombre. ¿Te has visto? No todos los cuerpos arrastran así de bien, ¿eh? Who are you? Where's Lafayette? He's Oof, not well. those shoes. Hopefully it's Function something over fashion, I serious. guess. I wouldn't mind if Lafayette was replaced permanently. He's an insufferable bore with a room temperature IQ. But if you're the new guy, you'll need to be on time. I have a busy schedule, you know. Ok, señora agenda apretada. Distinct face, my friend. Eastern European, am I right? But more than that, a refined mix of cultures. You look almost like an artist's rendering of the perfect man. I knew a man once. A doctor. He would have found you quite interesting. A lo mejor es que soy un clon hecho a su imagen y semejanza. ¿Tiene usted que acompañarnos en pijama? ¿Y en vaquero? ¿Dónde va, Hugh Hefner? ¿No puedes dejar solo? So, back to this thing. I'll just spend a few minutes with the inhaler to fill my system with as much oxygen as possible before we proceed to the bathroom for the health check itself. Well, Mr. Janus fills his lungs. I'd like a quick word with you. Okay. Please. Come with Guy. Hey. I know this looks like a relaxed operation, but I run a tight ship. Nobody gets alone time with Janus unless I know them. And I don't know you. Okay. So here's what I'll do.
I'm going downstairs to run a security check on you. It should only be a few minutes. In the meantime, you wait in the study. We'll lock the doors and my men will make sure you don't accidentally wander off. I'm sure you understand. Please, wait in there. ¿In there dónde es? You want a kiss, big boy? You wanna kiss, big boy? Que si quiere un besito tipo duro, tipo grande, pues sí. ¿Dónde me ha dicho que tengo que esperar? ¿Me puede acompañar alguien? ¿Soy nuevo? Please move into the study. ¿Cuál es el estudio? ¿Este es el estudio? 47, you have to find a way out of there. I can't possibly construct a viable ID for you in time. ¡Qué gracioso, tío! Durante todo el juego y durante el anterior te dedicas a hacer ciertas secuencias de forma que te quedas a solas con alguien. O quitas de en medio al guarda cuando ya te has colado y te quedas a solas con alguien. Aquí está preparado para que te digan, además es uno de los últimos niveles. Y yo, ven que hable contigo. Shh, no te va a quedar solo, ¿eh? Vamos a mirar quién eres para acá para allá. O sea que yo me piro de aquí por el tejado y a chuparla. Well, that was certainly an interesting turn of events. Still, no rest for the wicked, 47. You could probably slip back inside and give Janus his health check while his bodyguard is busy. Just be mindful of the patrolling guards. Buenas tardes. El doctor está de vuelta. Ahora, bañito. I'm back. I suggest we go to the bathroom now. All right. Let's go then. Abra la boca y mete a hacer palito, diga ah y tosa. You know, you remind me of someone I met a long time ago. A young boy in Romania. Tell me more about this. Tell me more, tell me more. Ah, the boy. I remember his eyes better than anything. Ice cold, defiant. Maybe it was the nature of the project itself that led me to dislike him, but I felt nothing but disappointment when I looked at him. What a waste of resources. Project? What project? It was all based on one madman's pipe dream. Create an army of super soldiers through genetic manipulation. Somehow, he had managed to impress my superiors, and they had provided him with effectively endless resources to be wasted on foolish ideas and experiments. The project was idiotic. The subjects were erratic, unreliable. Why build an army of reckless super soldiers when a handful of well-placed spies can do so much more for your cause? What became of him? Oh, I don't know. Dead, I assume. In the end, we had his mind wiped. All the boys underwent the same treatment. I didn't follow the subsequent cleanup process, but from what I understand, the doctor and everyone else associated with the project is long gone. I see. Yes, well, enough reminiscing. Are you about done here? Almost done. Yes. Ya, no, no. Es que quiere escuchar toda la historia. ¡Allá! Y le parto el cuello agarrándole de la pierna. Allá. We are close now, gentlemen. Y de Both cabeza. targets are dead. Y de cabeza por mis pistolas. Sin problema ninguno. Me voy. Hostia, con los pantalones cortos, tío. Hostia, con los pantalones cortos. Y lleva mangas cortas y corbata. Y lleva mangas cortas y corbata. Oye, pues esta abuela no está mal conservadita, ¿eh? Está cuidada la abuela. Te hace una magdalena que flipa. ¿Tú quieres ser mi abuela Pepi? ¿Eh? Tío. ¿Eh? Con el lunarcito que tiene en el lado. ¡Ay! Ya está que... Ya está, hombre, que me distraigo, que vengo a matar gente. Ya está, ya está. Hostia. Rubí rabiosa. Furious. Rubius. No vea la vieja, ya decía yo que me gustaba. Yo tengo muy buen ojo. Yo tengo muy buen ojo. Otra vez que es un armario inútil. Que no lo pinten igual que las puertas. A ceremonial robe of some sort with a note from Janus attached. The note is interesting. Janus has asked Helen to do a few repairs on the robe before he leaves for his annual trip. He even put a date there. This is valuable information, 47. ¿Puedo ir por la calle? ¿Me van a decir algo? Tenemos que averiguar dónde revisar.
Una carta de Janus. De Janus. A letter from Janus to someone called Zoe. Zoe. It looks like a draft and is full of explicit descriptions of how unhappy Janus is with Zoe and his sister having been appointed chairwomen of the Ark Society. ¿Se revisará acá el microfilm? Tengo que hacer como en las películas cuando van a mirar periódicos muy viejos. Ya me lo he leído. Clearly, Janus is a meticulous man. Acepto los términos de servicio. Contains a lot of heavily redacted minutes from what appears to be a yearly event of Que todo esto está en blanco también, pero bueno. Plenty of initials and project code names that don't ring any bells. Janus is mentioned by name throughout, however. This is a very important find, 47. Pues me voy a pirar así eso, no sé qué ocurra algo chungo ahora. 47. We now know Janus is meeting with the Constant at an event related to the Ark Society. And we have an approximate date as well. I think that's all we're going to get. We're close to the finish line. It's time to end this. All It's mission time to objectives are end completed. this. 47, once you've left Whittleton Creek, I will notify Providence of our discovery. Ajá. In the meantime, we'll go over the clues you found. Once we've located the Constant, we'll make our final move. You make it sound so easy. Hemos descubierto más de la Ark Society, tenemos que ir para allá. Van a reunirse con no sé quién, aquí hemos liado la que queríamos liar. Hecho. Salí de la misión. Bendiciones y maldiciones. Berlín, Alemania. The Ark Society. One of Providence's more obscure outfits. I've heard whispers. A survivalist club for the global elite. Billionaires preparing for a global collapse. And now we know the Constant will attend their next gathering. So where is it? That's the catch. The report is redacted. No names, no location. So it's a dead end. I can't track them, not without ICA backup. Now, I'm no big shot analyst, but it seems to me Janus was the Ark Society's founder, so chances are they'll want to pay their respects in private. Track the coffin. Worth a shot. You all right? It comes back in flashes. Fear, anger, but like it happened to someone else. Your gift and your curse. What they did to you. Well, I spent a long time feeling guilty about that. Now, I wonder who got the better deal. Yes, found something. What are we looking at? The ass end of nowhere. But this is where Janus's remains were shipped to. Odd choice for a final resting place, wouldn't you say? Not bad. So we stake it out. Await the next gathering. Then we waltz in and kidnap one of the world's most powerful men. Without ICA backup. Like I said, it's a long shot. We'll take it. Somos el grupo de los labios chicos. Qué guay, esa es la siguiente misión, la última. En una isla, en plan, ya digo, sociedad secreta alta. El 1% del 1% se reúne para controlar el mundo desde las sombras y todo el tema.